Dito tayo ngayon sa Hamster Combat. So isa to guys sa pinaka trending ngayon, no. So wag niyo kalimutan guys, mag daily check-in kayo, tapos yung daily zipper nyo, tapos daily combo. Ayan, so meron tayong 6,251,000 na coins guys. So ang gagawin nyo guys para madagdagan yan, ito kasi yung profit per hour guys, yun yung ano iipunin nyo para maka-withdraw kayo sa GCash. Pero guys, bago ang lahat, punta muna tayo dun sa recommended ko na laro talaga, X-Word, kasi pakita ko muna sa inyo na magla-live withdrawal tayo dito. So kung gaano siya ka legit guys, no. Ayan, bali ito guys, actually guys, na transfer ko na yung na convert ko na yung build ko into USDT. So ngayon i-transfer natin yan into GCash. Ayan, click lang natin tong wallet. Ayan, so pag pala guys, pag mag-trade guys yung build nyo into USDT, ito muna, i-trade nyo muna yan into USDT. Tapos pag na-transfer nasa USDT na siya guys, ay i-withdraw na natin. Ayan, withdraw natin. Click lang natin tong withdraw. Tapos i-ulang natin yan guys. Tapos i-click lang natin tong Philippine Money. Ayan, click lang natin yan. So meron tayong i-withdrawin na 220 guys. Ayan, so laro lang kayo ng laro dun guys. Huwag nyo lang kalimutan yung mga daily check-in nyo, yung mga papalibilin nyo guys, yung pet nyo guys, para mag-earn kasi yun ng build habang kahit tulog kayo guys o kahit offline kayo, ay makaka-earn kayo ng build dun. So enter ko lang guys yung password. Ayan, so na-enter ko na guys. Ayan, submitted successfully na. So tingnan nyo guys, under review na siya guys So, check natin dito guys sa taas. Ito yung withdrawal history. Ayan, so tingnan nyo guys, 220 waiting payment na siya guys. So direct yan guys sa sa GCash. So actually guys ay naka-withdraw tayo dito. Ayan, ito guys 170 kanina lang to guys Ayan July 8. Ayan, July 8, 2024. 120 guys. Tapos ito, ayan, kanina din to guys, 236 naman. Naka-withdraw din ako dyan. Tapos ito yung kahapon naman July 7. Tapos ito nung isang araw naman. Ayan. So actually guys, ang dami na nito guys mga proof of payment. So ganun ka legit tong X-Word guys. Ayan, sobrang dami na yan guys, hanggang baba na yan. Ayan. Yun yung mga kinita ko dito sa guys, sa X-Word. So check nang natin to. Ayan, waiting payment pa siya. Okay, tingnan natin guys. Tingnan nyo guys siya so ayun guys, completed na Ayan, 220 direct GCash yan guys. Ayan, completed na siya. So back tayo. Tingnan natin. Ayan guys, completed na siya guys So ganun siya kabilis guys. Ganun siya kabilis magbayad dito sa X-Word. So kung wala ka pa nito, meron akong link dyan sa baba sa comment section, saka sa description box. I-click nyo lang yan guys, tapos i-register nyo through email nyo guys. Ayan, so tingnan nyo guys, may nag-text sa taas guys Ayan, tingnan nyo guys So ayun guys ayan, you have received money in GCash. Yun, you have received 220. So doon yan guys, galing sa guys, sa X-Word. So ganun ka lupit guys yung X-Word. Kaya kung wala ka pa niyan, laro na kayo guys. Palibilin nyo lang yung guys, yung pet nyo, tapos login kayo everyday, tas laro. May mga laro doon guys. Pwede kayong maglaro doon. Ayan, marami namang laro dito guys So yun guys, back to na tayo. Hamster Combat. So ito guys kasi ay isa to sa pinaka-trending ngayon na laro guys, no? Si Hamster Combat. So ipon-ipon lang kayo dito guys ng coins. Yan, ipon lang kayo dyan. So para makuha nyo to guys, ayan, para makuha nyo yung daily zipper na yan, saka yung daily combo. So i-click nyo to.
Yan, halimbawa i-click nyo to guys, oh. Ayan, pagka-click nyo dyan, so para makuha nyo yung tatlo guys, ito para makuha nyo to, ayan yung tatlo na yan. So ito guys, i-click nyo to guys yung legal. Tapos punta kayo dito sa pinakababa. Ito guys, oh, i-click nyo yan. Ayan, top 10 global, license Philippines yan guys. Nakalak pa kasi yun sa akin. Tapos ngayon, yung ito naman, para makuha nyo naman to guys, tsaka ito, so punta kayo dito sa special guys. Ayan, pagkapunta nyo dyan sa special, i-click nyo yan, tapos i-click nyo to, new card. Ayan, pag nandyan na kayo guys, ay punta kayo dito sa pinakababa, itong dalawa guys ha. Ayan, itong short squeeze, tsaka yung long squeeze. Ayan, sa akin kasi nakalock pa yan, kaya hindi ko pa siya mabuksan. So, ipon-ipon lang kayo dito guys. Daily login lang kayo dito everyday. Tapos yung daily saver nyo, tsaka yung daily combo.